अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं चैनल गज़ब की दुनिया। जी हाँ जनाब, दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 20 हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि आप देखने के बाद कह उठेंगे वाओ। तो चलिए फिर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप गज़ब की दुनिया के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहें। फैक्ट नंबर 20। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये आपको क्या लग रहा है कि जैसे ये हाथ कट गया है और इसके नीचे से पिज़्ज़ा का टुकड़ा नज़र आ रहा है। और ये चीज़ देख के फ़ौरन हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि यही सेम टेक्निक यहाँ भी इस लड़की ने अपनाई है। लेकिन ये टेक्निक दरअसल इस तरह से नहीं है जैसे ये हमें दिखाई दे रही है, बल्कि इसमें दरअसल पिज़्ज़ा के टुकड़े को काटा गया है अपनी हथेली के साइज़ के हिसाब से, और फिर उसमें कुछ कलर मार्कर भरकर और उसको इस तरह से बना दिया गया है ना हैरान कौन। फैक्ट नंबर 19। जी हाँ दोस्तों, मेकअप करना तो तमाम ख़वातीन का शौक़ होता है, लेकिन जब बात आती है मेकअप की तो फिर मेकअप हम जितना हसीन बन सके उतना हसीन बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वाली औरत ऐसा हरगिज़ नहीं कर रही। ये मेकअप को कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए जनाब, किस तरह से ये लिपस्टिक लगा रही हैं। आपको यहाँ पे थोड़ी सी हैरान कुन कोई चीज़ नज़र आएगी, क्या आपने गौर किया? नहीं किया ना, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो ये लिपस्टिक लगा रही हैं वो दरअसल लिपस्टिक नहीं है, वो इनकी अपनी उंगली है। हो गए ना हैरान। जी हाँ दोस्तों, ये खातून दरअसल मेकअप की ऐसी ऐसी नई टेक्निक अपनाती रहती हैं, और ये इन्होंने अपनी उंगली को लिपस्टिक में चेंज कर रखा है, जिसकी वजह से देखने वाले को ये लगता है कि ये दरअसल लिपस्टिक ही है, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। और ये कलर से अपनी उंगली को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर चेंज करती रहती हैं, और उसी तरह से अपना मेकअप करती रहती हैं, और उसी तरह से डिफरेंट आर्ट भी करती हैं। जैसा कि अगली वीडियो में आपको नज़र आने वाला है कि यहाँ पर ये इस तरह से अपनी उंगली को इन्होंने पेन की शक्ल में चेंज कर रखा है, और ये इस रकून के अंदर कलर्स भर रही हैं। है ना हैरान कुन आर्ट। वीडियो को पूरा देखिए, आपको ऐसी हैरान कर देने वाली बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी इस वीडियो के अंदर। तब तक मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपने हमेशा सोचा होगा कि ये जितने भी चैनल्स पर या वीडियोस में हमें हमें बहुत सारे इस तरह के एक्ट्स दिखाई देते हैं जिनको देखते ही हम एकदम के लिए चौंकन्ना हो जाते हैं, और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज दरअसल ये हो क्या रहा है। इसी तरह से इस फैक्ट के अंदर भी ये आदमी ऐसा ही कुछ करके दिखा रहा है, जिसमें यह कुछ ऐसी वीडियो बनाता है कि ग्लास में कुछ लाल रंग का शरबत भर रहा है, साथ में कुछ कैंडीज़ हैं, और उसको पीने के लिए ये दिखाते ही ऐसा करता है कि जैसे उसकी उंगली उसके मुंह में आ गई है। और ये बिस्किट जो कि ये दिखा रहा है खाने के लिए, और जैसे ही इसको फेंकने लगता है ये दूसरे हाथ से दूसरे बिस्किट को ले आता है ये, जबकि वो बिस्किट नहीं है, कागज़ का टुकड़ा है। और देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये किस तरह से ये काम कर रहा है। तो देखिए जनाब, यहाँ जो मुंह में इसके उंगली नज़र आई थी वो दरअसल इस तरह से प्लास्टिक का टुकड़ा था, और ये जो शरबत है इसकी हकीकत भी कुछ इसी तरह से है। और ये जो बिस्किट है, ये बिस्किट दरअसल एक बिस्किट है और दूसरा कागज़ पे बना हुआ सेम वैसा ही बिस्किट है। हो गए ना देखकर हैरान। ऐसी ट्रिक्स आप भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों, ये भी इसी तरह से 3D आर्ट किया गया है, जो कि हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था जैसे उस आदमी के हाथ में होल हो। लेकिन दोस्तों, ये दरअसल ऐसे लोगों की महारत होती है जो कि इस तरह के गज़ब की टेक्निक्स अपनाते हैं। इसी तरह से ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा है जो कि दिखने में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे इंसान के ऊपर सुचर्स यानी कि सिया गया हो, टाँके लगे हुए हों, लेकिन ये जोड़ने के बाद देखिए बिल्कुल असल लगता है, लेकिन ये असल में एक प्लास्टिक का टुकड़ा था। हो गए ना हैरान फिर से। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए।
दोस्तों अगले फैक्ट में हम बात कर रहे हैं इस 3D आर्ट की। ये इंतहाई गज़ब है और ये पेज के ऊपर आपको इस तरह से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और इस तरह का इल्यूजन है जिसको आप एंड में देखते ही बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये इस तरह से कैसे गत्ते को घुमा रहा है और ये चीज़ भी ऊपर घूम रही है। तो जी हाँ दोस्तों, कैमरे को ज़रा करीब कर लीजिए और इसको गौर से देखें। देखें तो असल में ये इस तरह से कागज़ है। अगली ही आर्ट के अंदर ये देखें, ये कुछ इस तरह का कुआं दिखाई देता है और इस कुएं की हकीकत मैं आपको अगली वीडियो में आगे ही वीडियो में बताती चलूं कि ये कोई कुआं नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा महारत से तैयार की गई एक पेंटिंग है जिस पर इस तरह से वर्क किया गया और इस आदमी ने बहुत ही ज़्यादा दिन और अपनी मेहनत लगाकर इस पेंटिंग को तैयार किया और ये बिल्कुल ही एक असली कुएं की मानंद लगती है। देखने वाले जब भी इसको देखते हैं तो उनको यही लगता है कि ये इस किस्म का एक होल बनाया गया है और वो उसको देखकर एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, जैसे कि आपको अभी ये इस पेंटिंग में दिखाई दे रहा है। हो गए ना फिर से एक बार हैरान। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस किस्म का दिखता है और ये बिल्कुल रियल दिखता है। इसमें 1% भी आपको कोई इधर से उधर शक नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों ने पेंटिंग्स तो बहुत सारी देखी होंगी और डिफरेंट एडिटिंग्स भी, लेकिन क्या आपने इस आदमी के बारे में सुना? ये आदमी दरअसल कुछ इस तरह का दिखता है और हकीकत में ये इस तरह का दिखता है और इसने अपनी एडिटिंग से अपने फेस को कुछ इस तरह से चेंज किया जिसमें उसने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया और अपनी डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए कमीज़ के इस टुकड़े से उसने एडिटिंग की। जी हाँ दोस्तों, देखिए बाजू में उसने अपने दोनों हाथ फंसाए और कुछ इस तरह से तस्वीर ली और फिर उन दोनों तस्वीरों को आपस में मिलाकर और एडिटिंग्स का इस्तेमाल कर कर उसने कुछ इस तरह से इस तस्वीर को बना दिया जो कि बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पेंटिंग से रिलेटेड ही अगर हम आगे बात करें तो न जाने कितने लोग कितनी गज़ब की पेंटिंग्स बनाते हैं और इसी तरह से ये इंसान भी इसी तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं। ये रोड पे डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स बनाते हुए दिखाई देते हैं और दरअसल ये बहुत ही गज़ब की पेंटिंग्स बनाते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, ये असल में एक ज़बरदस्त किस्म का मैंगो कैंगरू बना रहे हैं। मैंगो कैंगरू मैं इसको कह रही हूँ क्योंकि आजकल मैंगो का सीज़न है, तो मुझे याद है ज़रा आप लोगों से मैंगो के मुतालिक भी बात की जाए। जैसा कि पेंटिंग तो आप देख रहे हैं लेकिन साथ ही साथ क्या आप मैंगोज़ एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो जनाब मैंगोज़ का सीज़न है। चलिए मजाक से हटते हैं और क्या आपने ये कैंगरू देखा? इंतहाई खूबसूरत लग रहा है और इसके ग्लासेस तो मेरे फेवरेट हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या खूबसूरत पेंटिंग बनाई है इसने और इसी तरह की डिफरेंट बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो कि ये इंसान बनाता रहता है, जो कि हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन ये सीढ़ियाँ देखें तो न जाने कितने कमाल की और कितनी महारत से और किस गज़ब की तस्वीर बनाई गई हैं। दोस्तों नाखून रखना और नाखूनों को बड़ा करना तो न जाने हम सबका कितना बड़ा शौक होता है, लेकिन क्या आपने कभी अपने नाखूनों में डिफरेंट तरह के नाखूनों को उगते हुए देखा? नहीं ना? तो ये अगली तस्वीर और वीडियो आपको हैरान कर देगी। जी हाँ दोस्तों, हमें इस तरह के नाखून बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन हर किसी का शौक़ एक जैसा नहीं होता। ये नाखून जो अब आप देख रहे हैं, ये नाखून आपको हैरान कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए ज़रा ये नाखून किस किस्म के हैं। हमारे नाखून तो शुक्र है कि बहुत सीधे और बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये नाखून एकदम गंदे और अजीब से दिख रहे हैं। लेकिन दरअसल दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये भी इसने मेकअप और डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल कर कर बनाए हैं। इस लड़की को नाखूनों को इसी तरह बनाना अच्छा लगता है, इसलिए ये नाखूनों को इसी तरह से बनाती है, जबकि हकीकत में इसके नाखून भी हम लोगों की तरह ही हैं। क्या आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगली 3D पेंटिंग की तरफ।
جی ہاں دوستو، 3D پینٹنگ کی بات کریں تو کچھ اس طرح سے 3D پینٹنگز بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ اس میں یہ سمپل سا ایک ٹی بنانے کا آرٹ دکھا رہا ہے۔ اگر کسی کو یہ آرٹ سیکھنا ہو تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ اس طرح 3D آرٹ بنائے جاتے ہیں، اور اس طرح پھر اب یہ بالکل ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے یہ ایک ٹاور نما شکل ہے، اور اس کے اوپر ٹی لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جیسے ہی کسی بیبی بوائے یا کسی کھلونے کو رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو گراتے ہیں تو بالکل اصلی لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے آنے والی بھی بہت ساری فیکٹس آپ کو بہت حیران کر دیں گی، تو ویڈیو میں میرے ساتھ اینڈ تک ضرور بنے رہیے۔ دوستوں، ہم نے پینٹنگز کرتے ہوئے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا، لیکن کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جو کہ مختلف دروازوں، کھڑکیوں اور نہ جانے کس کس جگہ پر پینٹنگز بناتا ہے؟ اس کی پینٹنگ سٹارٹنگ میں تو بالکل ہی بیکار دکھائی دیتی ہے، لیکن جیسے ہی بنا کر یہ فارغ ہوتا ہے تو وہ پینٹنگ آپ کو بالکل حیران کر دیتی ہے، جیسے کہ یہ پینٹنگ جو کہ بالکل ایک اصلی شیر جیسی لگتی ہے، اور یہ بالکل حیران کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے یہ دروازہ جس میں یہ اپنی پینٹنگ یعنی اپنی مہارت دکھا رہا ہے، سیم اسی طرح سے اس کے اندر یہ ایک ایسی جگہ بنانا چاہ رہا ہے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ اندر سے ایک رستہ آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور یہ انتہائی خوبصورت ہے دوستوں، یہ میرا فیوریٹ تھا۔ اسی طرح سے آگے اور بہت ساری ایلوین سے ریلیٹڈ پینٹنگز ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس پینٹنگ کی بات کریں تو یہ بہت غضب کی ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک پل کے لیے کوئی بھی حیران رہ سکتا ہے کہ آخر یہ کیسے ایک سادہ سی دیوار ہے، اور جب کہ اس کو بنانے میں کچھ اس طرح سے بے انتہا محنت لگی ہے۔ دوستو، دنیا میں مہارت کی کمی نہیں ہے، لوگ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور نہ جانے کتنی محنت کر کے وہ کیسی کیسی چیزیں بناتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو لائک ضرور کیجیے، اور اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجیے۔ جی ہاں دوستو، آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو کی طرف، جو کہ آپ کو بالکل حیران کر دے گی۔ جی ہاں دوستو یہ دیکھیے، یہ آخر ایک گھڑی ہے جس کے اندر اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں دو آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، جو کہ گھڑی کے گھومنے کے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے کہیں اس گھڑی میں دل بنایا گیا ہے، جو کہ دل گھومتا رہتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو ایسی کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں رکھی گئی جو کہ اس طرح سے گھومتی ہوئی دکھائی دے سکے۔ نہ ہی اس کے اندر کوئی اور ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، بلکہ یہ ایک سادہ سی چیز ہے، لیکن جس کو اس کے گھومنے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور یہ ہمیں کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ جی ہاں دوستو، دیکھیے ذرا، تھی نا حیران کن بات یہ بھی؟ دوستو، اسی طرح کے فیکٹس اور حقائق میں اپنے چینل پر ضرور شیئر کرتی رہا کروں گی۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ فیکٹ کی طرف۔ دوستو، یہ انسان آخر کار کس طرح سے ان ٹیکنیکس کو بناتا ہے، دیکھیے چلے آگے ویڈیو کے اندر۔ جی ہاں دوستو، یہ دیکھیے ذرا کس قدر زبردست یہ سپرل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ اس کو ہلکا سا گھماتا ہے، یہ نہ جانے کتنی قسم کا سپرل بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس نے نہ جانے کتنی چیزیں ایسی بنا رکھی ہیں جو کہ بالکل ہی حیران کر دینے والی ہیں۔ ان کو ہم ہوا کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، جیسے ہی ہوا ان کو ہلکا پھلکا ہلاتی ہے تو ہمیں ان کے اصل خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی زبردست طریقے سے بنائی گئی چیز ہے، جو کہ ایک بنائے گئے انسان کا بہت ہی خوبصورتی سے ڈپکٹ کر رہی ہیں کہ آخر اس نے کس قدر مہارت سے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ جس طرح سے یہ لیمپ، جو اصل میں تو لیمپ نہیں دکھتا لیکن دراصل یہ لیمپ ہے اور روشنی بھی کرتا ہے۔ یہ بلب جو کہ آپ کو بلب نظر آ رہا ہے، یہ دراصل گلوب جیسا بلب ہرگز بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ بلب ویسا ہے، بلکہ یہ ایک چپٹا سا بلب ہے جو کہ دیکھنے میں تو بالکل بلب کی جیسا لگتا ہے، اور روشنی بھی بالکل ویسے ہی دیتا ہے، اور یہ لیمپ بھی کچھ اسی ٹائپ کا ہے۔ ہو گئے نا حیران دوستو، کس قدر زبردست چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح سے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ فیکٹ کی طرف۔ دوستو، کیک کھانا تو سب کو ہی نہ جانے کتنا پسند ہے، اور کیک کے شوقین اور دلدادے تو ہم سب ہی ہوتے ہیں تقریباً، لیکن کیا آپ نے کیک کو دوسری فضول شکلوں میں بنا کر کھایا؟ اگر نہیں تو ذرا یہ دیکھیے،
یہ کوئی سپونجز نہیں ہیں بلکہ یہ کیک ہی ہیں جو کہ عجیب طریقے کے سپونج کی شکل کے تیار کیے گئے ہیں اور اس پہ سرف نما میٹیریل بھی بنا کر رکھا گیا ہے جو کہ بالکل ہی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دراصل کوئی سپونج ہی ہے اور کوئی بھی کھانے والا انسان ان کو کھانا پسند نہیں کرے گا کیونکہ یہ دکھنے میں بالکل برتن دھونے والے سپونجز جیسے لگتے ہیں۔ کیا آپ اس کیک کو کھانا پسند کریں گے؟ اگر نہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ دوستوں، مینگو جوس ہو یا پھر اورنج جوس سبھی کو بہت پسند ہوتا ہے، جیسے کہ اورنجز سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ اورنجز دراصل اورنجز نہیں ہیں۔ یہ اورنجز بھی اس کیک کی طرح سے ہی ایک کیک کی قسم ہے جو کہ دکھنے میں بالکل اورنج جیسے ہیں اور اس پر موجود ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے نشان بھی بڑی مہارت سے بنائے گئے ہیں اور یہ دیکھنے والے کو بالکل ہی مالٹے کی طرح لگتا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ فیکٹ کی طرف جو کہ پھر سے اپنے میک اپ آرٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ دوستوں، میک اپ تو ہم سبھی کو پسند ہے، لیکن کیا ہم نے میک اپ کو کچھ اس طرح سے کرنے کی کوشش کی جس طرح سے یہ لڑکی کرنا چاہ رہی ہے؟ اور آخر یہ بن کر کیا تیار ہوگا؟ کیا آپ اس کو گیس کر سکتے ہیں؟ دراصل یہ کچھ 3D آرٹ ٹائپ کرنا چاہ رہی ہے جس میں یہ ڈیفرنٹ میک اپ کو استعمال کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے یہ 3D پینٹنگ اپنے منہ اور گلے اور گردن پر بنا رہی ہے، جس سے یہ مختلف جگہوں پر مختلف آنکھیں، ناک اور مختلف شکلیں بنا رہی ہے جو کہ دیکھنے والوں کو بالکل حیران کر دیں گی کس قدر خوبصورت ہے۔ اور اسی طرح سے یہ اس طرح اپنے بازو پر بھی پینٹنگ بنا رہی ہے جس میں دیکھنے والے کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تار اس کے ہاتھ میں پھنس چکا ہے۔ اور چلیے دوستو، یہ والی کام تو ہم سبھی نے اپنے بچپن میں ضرور کیے ہوں گے، کیے ہیں نا؟ یہ اس طرح کی پینٹنگز ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہیں؟ دوستوں، یہ کچھ اس طرح کی بنائی گئی ہوتی ہیں اور جیسے ہی ہم ان پر یہ پیج پھیرتے ہیں تو یہ اس طرح سے موو کرتی ہیں۔ دوستوں، سپر مینز وغیرہ کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا اور ان کے اڑنے کے قصے بھی بڑے مشہور ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس آدمی کے بارے میں سنا جو کہ اس طرح کی پینٹنگز بناتا ہے صرف کوئلے سے اور انتہائی خوبصورت طریقے سے ان کو ڈپکٹ کرتا ہے؟ تو اس نے اسی طرح سے ایک خاتون کے ساتھ مذاق کرنا چاہا اور وہ خاتون خود کو سپر مین سمجھنے لگیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔